is by 2 plus or minus 2 iota by 2 ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ತಲ್ಲ exercise 1.12 question number 1 और a रे दा सारा 1 और a रे सही 1 और a मादे की हुई solve s square minus 6s plus 10 is equal to 0 वाले शांगो तीन है ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾವ तो दिया रहा है कुछ जीवन complete in square method ले करियो formula ले करियो यारी complete in square method ले करियो ele tele de honoka entan ma mai kise tikile te honokun me tolo beli bariba to ida sai hon me to dunale kori dim kelo tikile kesu mai to da se complete in square me to ke doro lagite taitare te doro lagite point ta de tikile na bharat de tikile honale kori bariba formula le kori bariba formula ka sabse betar ase tele lai me to dunale istemal kori da tu jiba koi lage hi balo da se kori deba ele boila shuru tai complete in square me tole kori complete in square me tole jodi kori de tikile step 1 मध्ये आ रहा taking और mo poking taking होली बेया mo poking दे तार ताई नहीं मारा 1 बनाई इल्ले तेलो 1 ऑटोमेटिक बन जाता आ रहा स्टेशन अर्थ करना और इल्ले होते तेले s स्क्वायर माइनस 6s ताई बनाया थी पे हजार ना गुरी कांस्टेंट दिबा से किंतु दिबा दिबा आ रहा कुल फाट दिले प्लस 10 कुलाइले माइनस 10 काम ये बात दूसरा नंबर मध्ये आया रे s स्क्वायर माइनस 6s taking or mo poking de ha tar nadi sadi taking or mo poking de sis nadi sadi le tom ele tele tom ele bi na taking gojum pong de or na taking gojum ele tele ekul de le pong di ekul ele pong dim plus 3 square de 9 ele tele ekul dar 3 square 9 di le ekul da ki 3 square di ara pong lo pong le gala era tom na likro no ino 3 square mane 3 di or mar 9 ele tele hoilan ma bele sode s 3 পটমাকি নাটে দুটিয়াকি নাটে এলে পটমাকি না দুটিয়াকি মেওলেই নাছান নাই তুমি করয়া এলে দুতলে আর লাখ নাইবা হইলা করি দি মান দুটি গলি তো প্লাস হলে প্লাস এন মাঝে কিন্তু মাইনাস হলে এন মাইনাস এলে তেলে ডবল স্পেস তোমালা এলে তেলে এন তো আর হতো না -1 মাইনাস 10 তো প্লাস 9 দিলে আর হতো -1 এলে তেলে এন তো আইরে s - 3 ডবল স্পেস ইকুয়াল টু -1 দিলে মত আর কেড়ে দি মাইনাস স্কয়ার দি ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಂದ ಅರ್ಬದ ಕೇರ್ ರಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ और माइनस ರಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ और माइनस ಪ್ಲಸ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋದ ಐಡಿಯಾ ಅಪೋನೆ ನೆಲಿವ माइनस ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋದ ಕಿಲೆ ನೆಲಿವ ಅಪೋನೆ ನೆಲಿವ माइनस माइनस ಪ್ಲಸ್ ದೇತಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿ ಹಾಡಿ ಗಲ ದಿತಿ ಕಿಲೆ s - 3 = ಪ್ಲಸ್ और माइनस ಐಡಿಯಾ ತೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಲೆ s = 3 - 3 ಗುಲಾಲೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ और माइनस ಐಡಿಯಾ ele tele ara sutumbo hobai dua goye de 2 jam s = 3 plus iota hoga और goye de 3 minus iota hoga ekan eli bar tole ara mot kile korium formula le jodi korte kile formula le korium s square minus 6s plus 10 = 0 hodi ara formula le belle ara to kile compare kara horbe nale s square plus bs plus c = 0 by k ibo ki quadratic equation formula देते ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ करले आ रहा है मजा आ रहा है a टेम्बू 1 इसने माने 1 नंबर बुकिंग बनाते ना एले b टेम्बू ऐसे नंबर बुकिंग एले तेरे b टेम्बू -6 b = -6 एले c टेम्बू तुम भाई 10 c = +10 अरे a b तीन बार ना लेवल एले तेरे फार्मूला रखिए फार्मूला होता है s = -b plus or minus square root of naya b square minus 4ac by 2a क्यों मान को इधर 2 है ना एले तेले माइनस b इक्वल टू रेका यूज कर दिबा एले तेले माइनस b হলে b টেম্পো এতে 6 মাইনাস 6 হলে মাইনাস b টেম্পো মাইনাস হলে মাইনাস মাইনাস প্লাস তার মানে প্লাস 6 কোন দিলা আছে -6 ইয়াকে নগা মাইনাস মাইনাস প্লাস এ পরে দিলাম প্লাস 6 হই দিলাম এলে প্লাস और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 6 स्क्वायर क्रॉस तुम से क्रॉस माइनस माइनस प्लस एले प्लस 36 -4 ए टेम्पो है तो 1 c टेम्पो है तो 10 by 2 a टेम्पो है तो 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಾದ ತಲೆ ಆರ 6
plus or minus 36 minus less a by 2 না এলে তাহলে সেম 6 প্লাস আর মাইনাস 36 মাইনাস 40 হইলে আর বাকি আছে হতুন 1630 যাইলে আর স্কয়ার রুট অফ মাইনাস 4b বাকি আছে 4/2 না এলে তাহলে বাদ তাহলে আর এবারে সাং করিও 6 প্লাস আর মাইনাস স্কয়ার রুট অফ -4 মানে এর মাঝে ইভেন মাইনাস দিলে মাত্র আইউটা স্কয়ার এলে তাহলে আইউটা স্কয়ার 2 স্কয়ার 2 আইউটা বাই 2 স্কয়ার রুট অফ -4 মানে প্লাস আর মাইনাস প্রাইড না প্লাস আর মাইনাস মুখ আছে এলে তাহলে ইয়া হদ্রে নালে 6/2 প্লাস আর মাইনাস 2 আইউটা বাই 2 এলে নাই তাহলে নাই তুমি is equal to 3 প্লাস আর মাইনাস এলে 2 টো হাইড দিলে আর আইউটা বেশি আছে না এলে তাহলে আছে টেম্পো দন 2 যা আছে টেম্পো 3 প্লাস আইউটা হোগা और 3 माइनस आइउटा होगा তাহলে আর ফর্মুলা লিখে লিও 3 প্লাস আইউটা 3 মাইনাস আইউটা এলে তাহলে জিবালে করিবা করো তো অনিবার দাস স্টেপ বাই স্টেপ সুন্দর করে পূর্ণমান করে আনি বানাব কারণ ওটা পেনে দিতে লতে